नमस्कार दर्शक बंधु। राजा हरिश्चंद्र को शास्त्र पुराण समाजबद्ध जड़े विशिष्ट दानी भाव दानी श्रेष्ठ भाव ग्रहण करथिला बेले सत्य रक्षा पाई हरिश्चंद्र पत्नी को बिकिबा यथार्थ थिला कि आम निकट में अछंती यथार्थ थिला बोली कहिया पाई मोर दक्षिण पार्श्वर अछंती पंडित श्रीनिवास आचार्य इंजीनियर श्रीजुत सुभाष चंद्र कर एवं यथार्थ नथिला बोली कहिया पाई अछंती पंडित प्रमोद कुमार नायक एवं विदुषी प्रज्ञा राउत। ए संपर्क आलोचना आरंभ करिबा। सेदिन राज दरबार रे इंद्रंकर राज सभारे महाराज इंद्र जेतबेले प्रश्नवाची पचारिचंती ए संसार रे कौन मूल्यांकन करा जाई न पारे स्वयं तो भाव में वशिष्ठ उत्तर देइचंती सत्य को मूल्यांकन करा जाई न पारे। जा हो एई कथा को खंडन करिचंती किंतु विश्वामित्र ऋषि निश्चित भाव में वशिष्ठ और विश्वामित्र चलिला द्वंद्व उपजिला। निर्जास रे पहुंचले कौन वशिष्ठ कहले एमिति प्रमाण अच्छी एई जुगरे दानवीर राजा हरिश्चंद्र अछंती जे सत्य को रक्षा करि पारंती आउ तांकरी पाखरे देखा जाए सत्य को मूल्यांकन करा जाई न पारे। प्रज्ञा मां हरिश्चंद्र तांको पूर्वरु आउ गोटे कथा लगे जे दानवीर हरिश्चंद्र ए कथा को आमे स्वीकार करूछु आपण माने समस्त भी स्वीकार करंती किंतु कथा होची दान पाई जने सहधर्मिणी धर्मेण सह गच्छति इति जासा सधर्मिणी जी प्रत्येक धर्म कार्य स्वामी को साहाय्य करती सहधर्मिणी भूमिका अत्यंत भाव महत्वपूर्ण तांको बिक्री करवा एकांत भाव दानवीर हरिश्चंद्र भूल श्रीयुत कर इतिहास पृष्ठा उन्मोचन कले देखा जाए जो कतटी अत्यंत स्पर्शकातर विषय बोलिक आपण मैंने चिंतन करती ता भितर आज आलोच्य विषय वस्तु रही अवश्य। दानवीर हरिश्चंद्र कथा रक्षा करी निजर स्त्री को बिक्री करदे सत्य रक्षा करवा प्रथम कथा सीतांकर अग्नि प्रवेश ता सांगरे द्रौपदी कहानी ताकू या सब लक्ष्य कला माने निश्चित भाव में किसी स्पर्शकातर जिनस आम हृदय को छुए किंतु तथापि आज आलोच्य विषय भितर को आम जो जावा आज मु निश्चित भाव में कहबी दानवीर हरिश्चंद्र उक्त देवचित काम एवं वीरोचित काम निश्चित भाव में मोर हृदय को छुईची मुझे यथार्थ बोली मन रखुची। श्रुतनायक दानवीर हरिश्चंद्र निश्चित दानवीर संदेह नहीं और समस्त कर्म प्रशंसनीय है बेले चंद्र रे कलंक परी से तांको स्त्री की तांकर धर्म पत्नी की निजर सत्य रक्षा पाई बिकिदबा कोठी ना कोठी आमको आघात दौची और एक यथोचित कर्म बोली आम अनुभव करूनु तेणु ता मो पाई ग्रहणीय नुहे। जेतेबेले निजे विश्वामित्रंकर कथा को ग्रहण पूर्वक राजत्याग कले एवं निजे निजको संपूर्ण भाव में समर्पित करदेले एवं विश्वामित्रंकर कथा को रखा जाई राजा हरिश्चंद्र निज पत्नी इनको विक्रय कले कहीं जी अर्थ मागी विश्वामित्र ताहा से संपूर्ण है ना दान पर तो दक्षिणा दि जाए ना से दक्षिणा देवा को अर्थ नाला तेणु निजर धर्मपत्नी की बिकिबा को से सम्मति कले जहाँ नायक बाबू कहले यह सामाजिक दृष्टिकोण प्रतिबद्धता बोली ग्रहण करा जाई न पारे कहीं नारी सबुबेले पूज्या जो नारी सबुबेले पाई जोटी रहिले सी श्रेष्ठ बोली ग्रहण करा जाए तेरे से राणी की सत्य रक्षा बिकिबा कौन यथार्थ श्रुत कर कथा हूँ बर्तमान नियति निर्दिष्ट होकर जिनस अनेक जिनस रही जहाँ आमर परिदृश्यमान होना आम जानी ना आम बुझी ना किंतु न बुझे भी सत्य ताहा हो सारी पत्नीर बा पतिर संज्ञा हूँ पतनात् त्रायते इति पति बा पत्नी तेणु यही अवस्था भितर ये जदि नियति निर्दिष्ट आउ जो अग्नि परीक्षा दवाई जाऊँच स्वामी स्त्री दुई जन जाक अंगीकार एवं संगीकार दुई जन जाक एका संगे कारण एक सहधर्मणी सहधर्म निभाऊ सी होती सहधर्मणी तेणु जितेबाला यही अवस्था भितर अच्छी आठी एक कथा ही ना उपरू तार नियतिर खेल विश्वामित्र आ वशिष्ठ मध्य जहाँकि सत्य को प्रतिपादन करवा जदि यही खेल
କେହି ବଳି ପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ଉଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ତ୍ୟାଗଭୂତ ଜୀବନର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଯାହା ଇତିହାସରେ ପୃଷ୍ଠାମୁଣ୍ଡନ କରିଛି। ଅତଏବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ରାଜାର ଧର୍ମ ହେଉଛି କଥା ରଖିବା, ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନ କରିବା। ତା ବଦଳରେ ଯଦି ତାକୁ ନିଜକୁ, ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ଯଦି ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇତିହାସରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠାମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ଗର୍ବିତ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ। ସୁତନାୟକ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସଦାବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗହିର ମଝିରେ ତାଳ ଗଛଟି ଅଛି, ସକାଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଲା, ଛାଇଟି ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ତାଳ ଗଛ, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଗହିର, ସମୟ ବଦଳିଗଲା। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁ ଆସିଲା, ସେ ଛାଇଟା ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ନଥିବ, ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପଳାଇଥିବ। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଦୃଷ୍ଟି କୋଣ ବଦଳିଲେ, ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଲେ ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳିବ, ସମୟ ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଓ ସମୟ ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳିବ। ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଥୋଚିତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ କଥାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକି ବିବାହ କରେ, ସେତେବେଳେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସ୍ତ୍ରୀର ସମସ୍ତ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହନ କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସିଏ ଯେ ଜୀବନ ସାରା ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବହନ କରିବେ। କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ନିଜ ଉପରେ ଆସିଥିବା କଥା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେ ସଂଗୃହୀତ ଅର୍ଥକୁ ସଂଗ୍ରହ ନ କରିପାରିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିକିଦେବା ଗୋଟେ ରାଜାର କର୍ମ, ଗୋଟେ ମାନବିକତାର କର୍ମ ନୁହଁ। ମୋତେ ଏ କଥା କାହିଁକି ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏଇଠି। ରାଜା କେବେ ହେଲେ ନିଜର ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀର, ପତ୍ନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ବିକିବାର ଉଚିତ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଇ ହସ୍ତରେ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମା କେଉଁ ପରି ମିଶିଗଲା? ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ପରି, ଯମୁନାର ଜଳ ପରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏକ ଆତ୍ମା ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରର କଥାକୁ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଛି, ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାରୀ କି ବା ପତ୍ନୀ କି, ତାକୁ ଦାନ କରିବା ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କର। ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ବା ସାଥିନୀ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଖର ସାଥୀ ସେ ହେଇପାରିଲେ, ପୁଣି ତ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେଇ ଅଗ୍ନି ଚାରିପଟରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମର ସୁଖର ସାଥୀ, ମୁଁ ବି ତୁମ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ସୁଖ ବେଳର ସାଥୀ ଗଲା ପରେ ଦୁଃଖ ବେଳର ସାଥୀ ଆସି, ତେଣୁ ସେ ପଙ୍ଗର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧର୍ମକୁ ସେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, କେବଳ ଇଏ ଆପଣ କହିବା ଅର୍ଥ ସଭ୍ୟା ପ୍ରତିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଇତିହାସର ଅନେକ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେଇ ରଘୁକୁଳରେ ସଦା ଚଲିଆ ପ୍ରାଣ ଯାଇ पर बचन न जाय, ସେଇ ବଂଶ ଯାହାକୁ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ଆସୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେଇଠୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ କି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ବ୍ରତ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଚାଲିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା, ପଚାରିକରି କରିଥିଲେ, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା, ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସୀତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ଦେବଲୀଳାରୁ ଆସିଥିଲେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ତେଣୁ ସେ ଲୀଳାକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଷୟ ରହିଛି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ନୀକୁ ଦାନ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା କି? ଆଦୌ ଯଥାର୍ଥ ନଥିଲା। କାହିଁକି? ବିକ୍ରି କ'ଣ କରାଯାଏ? ବସ୍ତୁକୁ ହିଁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଲୋକକଥାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା। ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ଆମେ ମାରିବା, ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଆମେ ମାରିଲେ ସେ ପାପ ଅର୍ଜନ କଲେ ନା ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ। କ'ଣ ଏଥିରେ ଲାଭ ଅଛି? ଜଣକୁ ମାରିକି ଆଉ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି କି? ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ସପ୍ତପଦୀ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ମମ ଚିତ୍ତ ଅନୁଚେତତେ ସ୍ତୁ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମନ ଏକ ହେଇକି ରହିବ, ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଆତ୍ମା ହେଇକି ତୁମକୁ ରହିବ। ଗ୍ରହଣ କଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପତିଙ୍କର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେତେବେଳେ ହୋମାଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକିରି ଏଇଭଳିଆ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେ ସତ୍ୟଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇକିରି
विश्वामित्र पाखे आउ गोटे सत्य को पूरण करने को जाई पत्नी को बिक्री कर कौन यथार्थता नहीं। पत्नी की विक्रय करवा यथार्थ नुहे, पत्नी बिक्री हमार वस्तु नुहे। आपण माने सेतिकी समय ठारू बारंबार बारंबार कहउचंती विक्रय कथा शब्दर अर्थ उठौचंती। चंडी शास्त्र सप्तशती प्रमाण करिले स्त्रीणांग माध्यम सकल वचनम सुब्र मोहिर प्रियासु। द्वितीय श्लोक दीटा श्लोक रे विचार हबो। पत्नी मनोरमांग देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये हूँ दीटा श्लोक भीतर जदि आलोचना करा जाए गोटे तार निर्यास बाहर से हूँ पत्नीटी कौन करिवो ना पतिर निर्देश को अपेक्षा करितिबो। पति कौन करिवो ना पत्नीर निर्देश को अपेक्षा करितिबो। अर्थात सेतिकी बेले सुंदर परिवारटी हबो जेतबले द्वयम भितरे दुई जन भितरे बुझाबंडा ठीक थिबो, द्वयंकर कथा ठीक थिबो। आम एटिके रहिबा। बारंबार आपण कहउचंती से दानवीर राजा हरिश्चंद्र स्त्री को बिक्री करदेले। ठीक अच्छी बिक्री होइचंती किंतु जदि हेइतांदा कौन ना ये जो दानवीर राजा हरिश्चंद्रंकर पत्नी तांकर जदि इच्छा जदि अनुमति से दे न थांते, कारण एपटे जो सत्यबंध होइचंती विश्वामित्रं को दान करिवे। विश्वामित्र पाखे संकल्प करचंती। आमर संकल्प रे गोटे शब्द उच्चारण करा जे गोटे श्लोक जज्जागते दुरोरमदेति दैवम तदैव तदु सुप्तस्य तथैवेति दुरंगम योतिशां योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एतन्मे सत्यम एतन्मे सत्यम एतन्मे त्रिवार सत्यम। ये जो सत्य जो करिचंती राजा सत्य करिचंती से पुणी कौन सार कहते प्राण जाए पर वचन न जाए। जो सत्य करिचंती सबु किछि देई सारला परे ये सत्य रु केमिति जो निवृत्त पुणी हेइथांते किपरि सुंदर निर्यास दान देई साइला परे दक्षिणा मागुछन गुरु विश्वामित्र। ए गुरु विश्वामित्र को दक्षिणा दबा राजार कर्तव्य। खुद पछे जड़े विद्युत नले जल दाने घन बाध्य सुख तेजी राजा तोषिबे प्रजा तेबे तो परमाराध्य। से आराध्य केतबेले हेबे ना निजर सुख को जेतबेले जलांजलि देई दे। यहा को मने करी बोध हुए से दिन राजा हरिश्चंद्र अर्धेक 500 स्वर्ण मुद्रा दान दबा पाई पत्नी के विक्रय करथिले बोली शास्त्र उल्लिखित थिला बेले सभ्यांकर अनुमति थिला बा हरिश्चंद्र कहिदबा कथा को से मानि नेले बा यह हरिश्चंद्र का पक्षरे उचित थिला। श्रीयुत प्रमोद राय सभ्या मानि नेले ता सभ्यांकर धर्म पत्नीर धर्म को से पालन कले। किंतु जो स्वामी तांको विवाह करिचंती प्रति मुहूर्त रे तांकर रक्षक होई छिड़ा बोली प्रतिश्रुतिबद्ध होइचंती। जे भली भाव रे से दिन देवकी की जेतेले मारी दवा पे कंस कहूची हाथ जोड़ी देला से दिन वसुदेव अरे इन सांगे सांगे बाहर उग्रसेन तू बाबा बाहर कला पड़े मत कही सुरक्षा देवी तू मोरी सामने केमती मारिदेव स्त्रीटा को बरं मो मोर 6टा कि 8टा कि पुओ मरीजे तू भी भाई हिसाब से सुरक्षा देव बोली प्रतिश्रुतिबद्ध तू केमिति कहूछ मारिदेव बोली मु पड़बी विपद रे मु भिक मागिबी मो स्त्री के मु हार किंतु करिके दउथिबी। या सत्य हो कौन एपटे जो सत्यर धर्मर कथा जदि धर्मर कथा को आपण कहि पारंती से धर्म रे जदि स्त्री जदि एपटे थांता आउ राजा दानवीर हरिश्चंद्र जदि सेपटे थांते ताले कथा चली थांता ये सुखरे थांते। ये परा दुई जन सत्यसंध होइचंती पति पत्नी को पचारचंती पत्नी पति को पचारचंती करचंती। आज्ञा अर्धस्तमे तरगणा तरनंत बाला बाल स्वरूप चितका परिपूर्ण माला कहते मोर वरिष्ठ रंजन सार महोदय टिके रंजन सार महोदय जेतबले कहिले हस्तगंठी जेतबले पड़िला अमुकस्य प्रवर अमुकस्य प्रवर अमुक गोत्र अमुक प्रवर आउ तो बापार झील होगी ना तू वर्तमान ए कुल ए वंशर ए जातिर ए परिवार रक्षक ए परिवार तते लागिला आउ तो बापा घर परिवार किछि मूल्य नाही। ठीक है तेणु ठीक ताहा ठीक ओ से कथा को सभ्या प्रतिपालन कले एक कथा
ता सभ्यांक पे प्रश्न मार्क उठुनी उठुची हरिश्चंद्र उपरे गोटे नारीर रक्षा करता कि सुख पाइला एभली स्वामीटे पाइकिरी जो स्वामी की बाहा परे गोटे सुंदर ओ आउ एक कथा को मध्य देखा जाई पारे गोटे पुओटी अच्छे गोटे पुओठू माँ को अलग करदेवा परे किभली कष्टटा अनुभव माँ पुओर विच्छेद भितर से मनोभाव को भी पोषण करने पितार कर्तव्य चिंता करने दरकार परिवार प्रतिपोषण दायित्व जो मुझे नौची अर्थ संग्रह दायित्व मोर से मो स्त्री की बाजी लगेदेवी यह जमा समीचीन नुह दान देइछि दक्षिणा पाई अर्थ संग्रहित हो पारनी अनेक आहरी सुंदर बाट थिला जो बाटरे ताको करी होइतांता ये भी भिक्षावृत्ति करि पारि थांते आउ काहटो मागी पारि थांते नहीं मागिबार प्रश्न जेतरा आसुची सेते बेले को दानवीर हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्रंकर धारुआ हेतबा हरिश्चंद्र निजको संस्थानर रक्षक भाव में समर्पित कर सारी बिक्री करके 500 स्वर्ण मुद्रा आनिक दे सारी आउ 500 स्वर्ण मुद्रा नियंट हो सबकि दे सारी जोपरी नल से दिन गोटे वस्त्र को चिरिकी दी जनाक पिंधि दमयंती और नल एठी हरिश्चंद्र मध्य से कथा करि पारि थांते किंतु जेहेतु पत्नी एवं पुत्र एक धन भाव में ग्रहण करा जाए सामाजिक धर्म भाव से दृष्टिकोण कौन सी पत्नी की विक्रय करने मनस्थ कले कि श्रीयुत कर महोदय प्रश्न उठुचे एठी जो दुईटी प्रश्न उठुचे एपर्यंत आम जहाँ आलोचना कर सारे प्रथम प्रश्न हूँ कौन पत्नी को सुरक्षा दबा नारी को सुरक्षा तार अर्थ बदली जाऊँगी पत्नी को सुरक्षा दबा जिते निजे राज्य हर सारी बाहरी आसी गोटे सुरक्षित जगह नहीं ताकू स्थापन कर परवर्ती अवस्था समय चक जो बदल से हुए तो रक्षा करेंगे कारण सांगे नहीं बुली पारे प्रथम कथा द्वितीयता हूँ कौन बहर संज्ञा हूँ कौन आम बाह्य भाव में धार्मिक भाव में देखिले सातपट अग्नि को साक्षी रखिक देवता को साक्षी रखीचु किंतु म्यारेजर वास्तव संज्ञा हूँ यूनियन ऑफ द सोल्स आत्मार मिलन आत्मार मिलन तेणु गोटे आउ जन को छाड़ी दौनी बिकी दौनी सब जिन कौटे आत्मा बिक्री हुए ना बिक्री हुए कौटी ना ये जड़ पदार्थ बिक्री हुए आत्मा कौटी बिक्री हुए ना तृतीय कथा हूँ कौन म्यारेजेस आर मेड इन हेवन एठी किसी तार संपर्क ना जितेबाला से स्थिर कर आत्मा स्थिर करें ये जिन हबू ये केवल मानवीय खेल लीला बोलिक अधिक मतचारण कर आपण मत अनुसार राजा सत्यसंध हरिश्चंद्र हृदयंगम करते आग को समय क्योंपरी भाव में कटे बोध हुए से चिंताधारा को रखापी सत्य को उन्मोचित करने सत्य संधानी भाव में सत्य को रक्षा कर विश्वामित्र को दान दे मुक्ति पाइबा से स्थिर कले आपणकर मत देखो कथा उठुची जे सत्य रक्षा करने राजा बिक्री कले यहाँ हूँ आम प्रसंग सत्य गोटे गुण ये सत्य कहार एकचाटिया संपत्ति नुहे सत्य को समस्त धारण करें सत्य एकचाटिया गुण नुह यह पुरुषों पाखे नारी मान पाखे कौन पुराण जुगरे अनन्य नारी मान सब थिले गार्गी मैत्रेयी लोपामुद्रा विश्वबारा सुलभा एमान थिले किंतु सीता थिले किंतु आपण देखंतु खाली कौन स्वामी माने खाली सत्य रक्षा करने राज्य देदेवे स्त्री की बिक्री करदे स्त्री की वनवास पठेदेवे ताहले कौन सी नारी कौन सी स्त्री कौन सी रानी सत्य रक्षा करने स्वामी की बिक्री दौना माँ प्रज्ञा गोटे सुंदर प्रश्न उठे जी से प्रश्न क्योंपरी भाव में गतिशीलता हवा आपण मैंने अनुभव करेंगे से समय अवस्था को आम लक्ष्य कले पुरुष प्रधान समाज तेणु पुरुष प्रधान समाज रे राजा हरिश्चंद्र यदि पत्नी को से गुरुत्व दे था से केवल ये सत्य करने ये निष्पत्ति को से आदौ ग्रहण कर दान दान क्या दि जाए क्षत्रियर धर्म कौन ना क्षत्रियर धर्म हूँ शत्रु मान को युद्ध में परास्त करवा जो मैंने विपद में पड़ते आर्त जन को रक्षा करवा एवं उपयुक्त पात्र दान करवा जने ऋषि विश्वामित्र ना से तपस्या कर समय जने ऋषि को ये राजभोगर जन त्यागी को भोगी कराइबा हरिश्चंद्र कौन जरूरी था से त्यागी को भोगी कहीं कराइले कहीं ये उदाहरण अच्छी कि पुराण में कौन सी स्त्री कौन सी राणी ता स्वामी को बिक्री कहीं ताले ये उदाहरण कहीं रखा जाइए जदि ए कथा को आम ग्रहण करवा राजा विश्वामित्र से ब्रह्मर्षि हो सारा अवस्था अच्छा से मागे भिक्षा राणी की दवाई प्रश्न उठी केतबेले जितेबाला अर्थर अभाव हो स्वर्ण मुद्रार अभाव हो मन पका रघुंकर कथा रघु को जो आसी ब्राह्मण मागी समस्त राणी 300 रु ऊर्ध्व राणी की दान कर से समय चलनी कथा कहुना दान हूँ राजार धर्म
क्षत्रिय सुलभ ढंगरे शत्रु को राज्यवासी बंचेवा जो दायित्व सेहीपरि निजर व्यक्तित्व को निजर पराकाष्ठा को निजर दायित्वबद्धता को स्वीकार करने राजार धर्म। तेणु बोध हुए जो कथा आमर दर्शक मैंने पचारि यह यथार्थ थिला बोली ग्रहण करिपारिबा तो श्रुतकर। तीनिटा शब्द आ भितर आसिला, गोटे हूँ दान, गोटे हूँ राजा, गोटे ये शब्द आम भितर पशिलु। दान कहले आम कौन अच्छी ना मो पाखे बहुत गुड़ा पैसा अच्छी मुझे किसी आपको देदेवी, ताहा प्रकृत में आध्यात्म दृष्टिकोण से दान नु। दानर संज्ञा हूँ आपण निजर खर्चरू कौन बंचाई दान कले। तेणु राज्य प्रसाद प्राचुर्य सबुजाक चली जाई सारा भितर एकमात्र बड़का जिनस ठिया होती एकमात्र संपद हूँ स्त्री बसिक ठिया होती। तेणु बड़का जिनस को जी दान करदेला से ही प्रकृति दानी ताकू से कौन करते कारण से जानी तार सुरक्षा दायित्व तेणु से तार दायित्व नौकरी से एक रोच दान कथा। राजार संज्ञा हूँ कौन प्रजा थे राज्य थी यही सब जिनस हो किंतु राजार प्रकृत संज्ञा ता नुहे। आपण मैंने गोटे राजा केमिति आर द विजडम्स अल्टार दे आर किंग्स एंड प्रीस्ट। आमे केवल ज्ञान भितर बंचीचु जितेबाला बुद्धि को जीव विजडम चरम शीर्षा को जीवे से आपण राजा होती आपण भावे ना जे एटा मो राज्य थिला ये को बिक्री कर देती ये मोर शेष। राजा दानवीर हरिश्चंद्र जी से चरम सिद्धिर नायक जे कि सृष्टिर चरम बुद्धिर चरम पार्श्वे से जानी एपटे फिजिकाली राजा सेपटे से ज्ञान रे राजा। तेणु तांकु जे आपण कहबे से पत्नी को बिक्री कर राजा हरिश्चंद्र बौद्धिक दृष्टिकोण एवं शारीरिक दृष्टिकोण राजा और कर्तव्यबोध दृष्टिकोण राजा ये दानशीलता को ग्रहण कर पत्नी की विक्रय करने प्रस्तुति कले और बिक्रीले और नारीर सुरक्षा एक सुरक्षित स्थान खोजी विक्रय कले। यह ग्रहण योग्य तो सुतनायक गोटे राजा उपरे ता प्रजा अनेक आशा विश्वास बांधि थाए। ये राजा मते सुरक्षा दब, ए राजा मो स्वतंत्रता को हस्तक्षेप करबनी और या छत्र छाया तले मु आनंद रे रहिबी। जेतले जने राजा तार राज्य को दान करुच्ची, राज्य सहित तार प्रजा माने भी जाउछंती, तार राज संपत्ति जाउछंती, सेते बेले गोटे कथा विचार योग्य हबो। प्रकृति रे राजा निर्दिष्ट भाव में टेकी दौथिबा दायित्वटी जनक हाथ को ये प्रजा माने खुशी तो। द्वितीय कथा राजा तो दान कर सारे चिंता करबा दरकार जी दान नौछंती सी केते दूर समर्थ ये प्रजा को सुरक्षा मो प्रजा मान सुरक्षा देबे ओ मो राजधर्म थिबा समय रे मोर जेतिकी माने जेतिकी मु एमान को रखीची धन संपत्ति रखीची राज्य को सुरक्षा देइची ओ सब गुड़ाक वर्धित हब कि ह्रास हब ता चिंता करी सब कथा चिंता करबा होची राजार धर्म। दान जेमती राजार एक धर्म, प्रजावत्सलता राजार मध्य एक धर्म। द्वितीय एक मानववादर प्रतिष्ठा कला बेले मु सब दे पारे। जो स्त्री कथा को लेकिन आम आसचे से जो सभ्या को देले सभ्या गले ठीक अच्छी बिक्री हेले अर्धे दान है परवर्ती मुहूर्त से फेरी पाइले से सब ठीक। ये परीक्षण समय एक सामाजिक दृष्टिभंग आम जो चिंता करवा ये सामाजिक न्याय कह कि घरर जी मर्यादा ताको अन्य हाथ में टेकिद। तेणु यह गोटे विवेकी लोकर कार्य सतरे कौन राजा विवेकी नथिले। राजनीतिर अर्थ को जदि आम विचार करा विद्वतं च नृपतं च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा जदि एपटे यदि न्याय रे देखा जाए राजधर्म पालन से करिसंती। कौन राजधर्म? राजधर्म रे जमती प्रजांकर भल मंद सुख दुख बुझिबार राजांकर अधिकार अछि सेपरि राजांक पाखरे उपस्थित थिबा गुरु विद्वान मानू जो मंत्री थांती मंत्री मानू ब्राह्मण मानू तांकु मध्य सम्मान देवार यथोचित अधिकार अछि आउ करिवे मध्य एटा मध्य कर्तव्यबोध प्रथम कथा। द्वितीय कथा हला जेतबले सी होचंती प्राण जाए पर वचन न जाए रघुकुल वंशर सी होचंती प्रतीक साचन जेतबले ये होचंती दानवीर राजा हरिश्चंद्र तांकर पूर्वज को जदि विचार करिबा
ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜରେ ସେଇଭଳି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ଯେତେ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୁଳର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଅତଏବ ସେଦିନ ଦାନବୀର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବ୍ୟାରାଣୀ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯାହାର ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, କାମ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସାରା ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯିଏ ଅତ୍ରତତ୍ର ସର୍ବତ୍ରକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ଆଜି ଏ ମାଗୁଛନ୍ତି ରାଜ ଦରବାର? କାହା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି? ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ये जो राजधर्म पालन करिसंती जहाँ मोर कहते प्रज्ञा भौणी कहते कहीं नारी शक्ति को कहीं पुरुष समाज बिकी दे पारे बा ग्रहण कर बण को नहीं जा आपण प्रज्ञा भौणी विचार करिया दरकार। सप्तशती चंडी प्रमाण करिला से नारी ही केवल अधिकार अच्छी आ से नारी केवल महत्व अच्छी। से नारी हूँ नारायणी जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सारा चंडी रे सप्तशती कौटी लिखा जाइनी जा देवी सर्वभूतेषु पितृरूपेण संस्थिता। तेणु से नारी हूँ सदा सर्वदा महान। 9 मास 9 दिन काल जो गर्भरे धारण करी पुत्रित कलबर कलबाकार को मानवीय तनु धरी मानवीय तनु को अवतार दे पारती जो नारी, से नारी ये समाजर मंगल पाई, कुलर मंगल पाई, वंशर मंगल पाई अनेक स्तर को मध्य जाई पारे। आउ गोटे कथा मात्र आउ गोटे कथा कौन ना आपण माने जो कहते बिक्री करचंती से कोठी अलग आड़ू बिक्री करना रही कोठी सुरक्षा देइचंती। ये जो राजा बुलुचंती बाहरे काले मो स्त्री को ये जो समाज काले जीव जंतु मानकर भय मध्य अच्छी तांको कौन करछने मो पाखे रहिबा अपेक्षा बरं तो दासी भाव बरं रहू सुरक्षा रे रही जीवे। प्रज्ञा माँ नारी होचन त्रिगुणात्मिका। बड़ भाई मोर आलोचना कले नारी पाखे अनेक शक्ति अच्छी। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियोसी माँ जहाँ देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। ठीक अच्छी ता माने कोन तांको बिक्री करदेबा? नारी को रक्षा करिबा पई, पत्नी को रक्षा करिबा पई, माता को रक्षा करिबा पई जदि हमको सत्य को उल्लंघन करिया पई पड़े तथापि भी ताहा दोषावह हब नाही। काहींकि ना जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। नारी माने जोटी पूजा पाती से देवता माने विचरण करती। सेठी हमको उपासना व्रत सत्य को आधार करिया पई पड़े ना। नारी को रक्षा करिबा होची प्रत्येक कर्तव्य। तेणु यह काहींकि लेखा जाइनि शास्त्र पुराण रे ना से समय रे पुरुष प्रधान समाज रे राजा हरिश्चंद्रंकर मध्य सेही भली भाबरे बेले बेले परंपरा को मन रखिबा होची। आमे भूल परिस्थिति देखाई थाए आउ बेले बेले परंपरा को नीति की रक्षा करिबा, नीति की रक्षा करिबा। रक्षा करिबा पई कृष्ण मध्य अस्त्र धरले सत्य भंग कले। बेले बेले परंपरा को जाबुड़ी धरिबा मध्य आम समाज पई क्षतिकारक होई थाए आउ बेले बेले उपकार मध्य हेई थाए। किंतु आमे लक्ष्य करिया दरकार को समय रे को कार्यटा करिबा आवश्यक। तापर जने तपस्वी को तपस्यार तो जोगी को ए राज्य दे देबा कोन दरकार थिला? जो तपस्वी विश्वामित्र को देले ए विश्वामित्र आगुरु राजा थे। विश्वामित्र गुरु भाव में आसिकी भिक्षा मागुंट ये सत्य कर जो बड़ी सदिन सत्य कले आचार्य शुक्र मने काल पर दान देले पाताल को चापी गले ना जे भगवान पाद मस्तक अवस्थापित हो गला। ये राजा थिले ताकर विश्वास बोध आसी राजा हरिश्चंद्र को मन भीतर जो आस्थाटा प्रकट होती ये बोधे मो राज्यवासी ठीक भाव में चल पारे। ये ऋषि एपटे आगुरु राजा थे से जानी राजनीति कौन या मन करी दान दे सारा पर सत्यसंध भाव में दान दे सारा पर पैसा नियंट हेलू पत्नी की विक्रय करिया कथा उठी थाए तेबे यह यथार्थ कि नहीं? पुनर्बार प्रश्न फेरुची श्रीयुत करबाबू। नारीर संज्ञा हूँ न अरे नारी जार कौटी कई शत्रु नहांती तार अन्य नाम हूँ नारी। जतबले हरिश्चंद्र चेतनार सर्वोच्च शिखर में थिले सी नहीं जहाँ पाखे नहीं बिक्री करूँ आपण भाषा विक्रय करूँ बिक्री करिछंती सभ्या मध्य शर्त रखिछंती मो ओइठा उठेबी नाही आपण को पालटा बसन मध्य धोइबी नाही। नारी धर्म नारी धर्म सेठी से जाकर पहुँचती जहाँ पाखे रखिंट आपण भावुं से गोटे क्या पाखे नहीं बिक्री करदे किंतु से जानते ये हूँ गोटे हायर पावर पाखे रखिले जे कि मोर स्त्री पिला सुरक्षित होकर रे रखीदे गले। तृतीय जिनस हूँ कौन सत्य कौन ना मु जहाँ कहूँ ताहा सत्य मु जहाँ देखुची ताहा सत्य मु जहाँ जानी सत्य सत्य हो पारे किंतु से सत्यटा संपूर्ण सत्य नुहे अर्ध सत्य।
ତେଣୁ ଯଦି ସତ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥାନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ କହିଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ସେ ଆଉ ନୁହେଁ। ଏମିତି ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି କ'ଣ ନା ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଚାଲିଗଲା। ଅନେକ ଲୋକ ରାଜ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟଟା ହରାଇଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବା ଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ରହେ ବା ଯେତେବେଳେ ରହେ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦଖଲ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଆଖପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଆଙ୍କର ଇଏ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି କେବଳ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ତାକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଛି। ଅତଏବ এই জিনিসକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ସେ ଥିଲେ, ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା କ'ଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଶବ୍ଦଟା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଏକ ଅପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ହେବି ଜଣକ ପାଖରେ, ମୋ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ସେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ତ? ସେ ଲୋକ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେବକ ହେଇଯିବି, ଦାସ ହେଇଯିବି, ସେ ଲୋକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋ ପିଲାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିବ ତ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ଏକଥା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ ତେବେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭୁଲ କରିଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାମାର କଥାକୁ ଦେଖିବା, ନାରୀ ସର୍ବଦା ପୂଜନୀୟ, ନାରୀର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ କ'ଣ କରେ? ମା ଦୁର୍ଗା ଯେତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ କର୍ଣ୍ଣମୂଳରୁ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ହେଲେ ମା କାଳୀ, ଯାହାକୁ କି ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଚାମୁଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ସବ୍ୟା ବା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିଛି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କଥା ବା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଧେ ତାହା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କର। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟର ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଆ ହେଇଥିଲେ ଏଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ନେଇକରି ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କ'ଣ, ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଜଣେ, ଆମର କାମ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ସିଏ, ଲେଖକ ସିଏ, ସବୁ ସିଏ। ଆମର କାମ ହେଉଛି କେବଳ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ରୋଲ୍ କରିବା। ସେ ସମୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ସେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ହେଉଛି କ'ଣ, ଭଗବାନ ଯେମିତି ଏକ ଥିଲେ ଅନେକ ହେଇଗଲେ, ଏଠି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ତା ଏକରୁ ଦୁଇଟା ଅଂଶ, ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନି ଯେ ମତେ ତମେ ସରଳ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ମତେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ ବୋଲିକିରି କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନି, ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ରଖିଛି ମୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ, କାରଣ ମୋର ଧର୍ମ ହେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ତେବେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ବିକ୍ରି ହେଲା ପରେ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଜ୍ଞାମା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲେ ସବ୍ୟାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ। ଯଦି ଏ କଥା ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାନ୍ତେ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ, ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିବା ପରେ ସେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଖୋଜିଥାନ୍ତେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋ ପତ୍ନୀ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ସେଟା ଆଗ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଗ ଖୋଜିଲେ କିଏ ଦାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦାସୀ ନିଅ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କଲେ ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ସେ ଅର୍ଥ ଆଣିନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥ ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଦେଲେ, ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଜଞ୍ଜାଳ କରୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଟା ଦେବା ପାଇଁ। ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦାନୀ ଯିଏ ଦାନ କରିଛି ତାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାକୁ ବିଚାର କରି ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେଣ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ହେବା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ରାଜା ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମ ବିକ୍ରୟ କରି ସାରିଲା ପରେ, ନିଜକୁ ପ୍ରଥମ ବିକ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ବିକ୍ରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କଲେ, ତାପରେ ରାଣୀକି ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଜାର ମଙ୍ଗଳ। ଆଉ ରାଜାର ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଉଠୁ ହିଁ ବିଚାର କରିବା, ରାଜା ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବା, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ବିକ୍ରି କରିବାର? ଗୋଟେ ଯେମିତି ବଜାରରେ ଆପଣ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ବା ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଲାମ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଆଳୁ କିଲୋଟା ଏତିକି, ଏମିତି। ଇଏ କେତେ ଥର କହିଥିଲେ ଯେ କି ଏ ସବ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଏତିକି, ମୁଁ ଏତିକି ଋଣରେ ଅଛି, ଏତିକି ମୋର ଦରକାର। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତ। ତେଣୁ ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି
ভীম বই সেদিন কইতে সন্ত ভীম বই কইলে মো জীবন পছে নরকে পড়ু জগত উদ্ধার হউ এ মু যেহেতু মো আনুগত্যরে বা মো হাত ধরিছন যে পত্নী আউ মোর যে পুଅটি ଅଛି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ନ ଆସୁ କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ଏ କ'ଣ ସତ୍ୟ କିଛି ଥାଏ ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଏ ସତ୍ୟ ବଶିଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦାନବୀର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଜି ଯଦି ଏ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଏତେ ଦରିଦ୍ର ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଥାଇକିନି ବି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାକୁଳକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଉଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ମଶାଣିରେ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଥା ଗଲାଣି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି କହିବେ ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନେ କର୍ମବାଦର ପ୍ରତୀକ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏପଟେ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟାର ଯେ ବରିଷ୍ଠତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର କଳିରେ କ'ଣ ଇଏ ବଳି ପଡ଼ିଲେ ନା କଳିରେ ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଏ ବଳି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିଧିକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନ କଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଧନାୟକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥାକୁ ବିଚାର କରୁ ତା ମୂଳତଃ ଦେଖିବା ଏହା ଗୋଷ୍ଠୀମତ ନା ବ୍ୟକ୍ତିମତ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ସର୍ବେସର୍ବା ଓ ସେ ରାଜ୍ୟ ତାର ପରିବାର ରାଜ୍ୟ ଦାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଦେଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବି ଦାନ କରିଦେଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସଭ୍ୟ ଆଉ ରୋହିତ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଜାମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ସଭ୍ୟ ରୋହିତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଜା ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କରବାବୁଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଦାନ କଲେ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ରୋହିତ ପ୍ରଜା ଭାବରେ ଗଣିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦାନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ନା ନା ତର୍କ ଏଠି ସେ କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନପାରେ ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କହୁନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମତ କହୁଛି ମତବାଦକୁ କହୁଛି ନାରୀ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀର ଧନ ଭାବରେ ଗଣିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନେ ବିରୋଧ ନ କରିବା ସେ ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସବୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପିତା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ତ ସେଠି ସେ ବିରୋଧ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ତଥାପି ସଭ୍ୟା ଏବଂ ରୋହିତ ତାଙ୍କର ଧନ ତାହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ତାହା ସମ୍ଭବ ତେବେ ଯାହାକୁ ଧନ ବୋଲି ଭାବିବା ତାକୁ ଅପରାଧକୁ ଟେକିଦେବା କେମିତି ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଜେ ନ ରହିବା ଏହା କ'ଣ ଗୋଟେ ସମୀଚୀନ ଯେଉଁ ବାପା ତା ଝିଅଟାକୁ କେତେ ଆଶା ନେଇ ତମ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିଲା ମୋ ଝିଅର ଇଏ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଖାଲି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ ଓ ସୁରକ୍ଷାଦାତା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରିବ ତା ବାପ ଘରେ ନେଇକି ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭୁଲ ବାପା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତ ଯଥୋଚିତ ଏ ତ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନଥାନ୍ତା ଏ କଥା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜିର ଏ ବିତର୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଳୟ ଭିତରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଏଠି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପିତ୍ରାଳୟକୁ ପଠେଇ ଯିବା କଥା ବା ପିତ୍ରାଳୟକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଏ କଥା ଉଠି ନଥାନ୍ତା ପିତ୍ରାଳୟକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସମୟ ନଥିଲା କାହିଁକି ସମୟ ନଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କଟାଳ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ସେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ବା ବାଟ ଥିଲା ସେ ବାଟଟା ଇଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା ପରା ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ହେଲା ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତ ହରା ଶୁକ୍ଲାଂ ବରଂ ଧରଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶି ବର୍ଣ୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ପ୍ରସନ୍ନଂ ବଦନଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ ସର୍ବାବିଘ୍ନ ପ୍ରଶାନ୍ତୟେ ସ୍ମୃତେ ସକଳ କଲ୍ୟାଣଂ ଭାଜନଂ ଯତ୍ର ଜାୟତେ ପୁରୁଷଂ ତମଜଂ ନିତ୍ୟଂ ବ୍ରଜାମି ଶରଣମରି ଅର୍ଥାତ୍ गोटे पुरुष एकाटे संकल्प करिपारे नहीं ता सहित ता नारी ता स्त्री संकल्प करी जाउची वेद नुहे ये पुराण नुहे ये उपनिषद नुहे तंत्र मंत्र जंत्र ये सारा संसार मत आप माने मतवाद को शुणुते समस्त को तीक्ष्ण भाव शब्द बाण जर्जरित करुते निर्यास कौन आपण मैंने विचार करेंगे प्रश्न था आपणकर उत्तर आपण मानकर ये जो प्रश्न जिज्ञासा को पूरण करने आमर आज दुर्युद्ध चली समय संकेत देला कार्यक्रम को यही सारिबा
ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।